संदग्धाय नमः, भूताय नमः, द्विजप्रियाय नमः, श्रीविनायकाय नमः, सर्वतनयाय नमः, देवानिकाक्षिताय नमः, शिवाय नमः, प्रियाय नमः, ब्रह्मचारिणे नमः, मुनिष्ठाय नमः, तत्त्वज्ञानाशकाय नमः, कविराय नमः, मंदोदराय नमः, विगणाय नमः, वीरम्बाय नमः, वीरजयाय नमः, विश्वावदये नमः, वीरम्बाय नमः। ओम नमस्ते कदंतो विलोचनकण्डकहारम्भोदशोकविग्रहाध्यागणाध्यक्ष पालचन्द्रावासेनानामाय स्मार्तागोले महागणाधिपतये ध्यायामि नैवेद्यां देहे होमाघ्रापयामि वनस्पतिर्निरोत्पन्नाः आगे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदर्शने धूपमाघ्रापयामि नैवेद्यं निवेदनां देहे गणपति
वाक्यमिदं तत्तत्गणपतिवाक्यमिदम् ॐ नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुरम्बोरेगदन्ताय ॐ गं गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं तर्पयामि नमस्कारवादनं तर्पयामि ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गं गणपतये नमः पवित्रं दर्शयामि गजानाय गङ्गेशाय सदात्मने गौरप्रियादमाधाय गणेशाय स्वमङ्गलम् नागयज्ञो वेदाय वज्ञानञ्जाय गणाधाय नायकायास्तु मङ्गलम् श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यानान्देः आदित्यादिनाथगदाभ्यो नमः ध्यायामि ॐ सूर्यग्रहं रक्तहरणं रक्तगन्धं रक्तमाल्यां दिव्यरदासमारूढं प्रदक्षिणं कुर्वाणं करमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ते सुपत्ने सुपुत्राः सपरिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता भक्तिदेवतां सदस्याः सूर्यग्रहस्यां बोधिग्रहाय गोदूनानस्वपरे भगवन्तमं दुवः स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि सूर्यग्रहाय नमः प्रत्येकस्याः ध्यानां देहे चन्द्रग्रहाय नमः ध्यायामि ॐ चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतमाल्याम्बरधरे दिव्यरदासमारूढमानं गृहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्ते सुपत्नेः सपुत्रा सपरिवारसमेतं सर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता प्रत्येकतां सदस्याः सूर्यग्रहस्य आग्नेयदिग्भागे मण्डलान्यस्वपरि भगवन्तमं भावयामि पूजयामि हविमुखे करोमि चन्द्रग्रहाय नमः प्रत्येकस्याः ध्यानान्ते अङ्गारकाय नमः अङ्गारकग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तमाल्याम्बरगन्धानुलेपनं रक्ताच्युतरक्तचत्रज्युतरथपताकशोभितं दिव्याश्रमारुह्यं मेरुं दिव्यं प्रदक्षिणीकुर्वाणं दक्षिणदिक्समस्तं दक्षिणाभिमुखम् अवन्तिदेशादि भारद्वजगोतजं पूर्वाचलं चितजातं साङ्गं सायुधं सवाहना सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपरिवार सर्वालङ्कारभूषितम् अधिदेवता प्रत्येक देवता सहितं सूर्याः दक्षिणदिग्भागे भगवन्तमं भुवः ॐ भुवः ॐ स्थापयामि पूजयामि हविमुखे करोमि अङ्गारकाय नमः प्रत्येकस्याः ध्यानां देहे पुरस्कृताय नमः ध्यायामि ॐ भद्रं ಅಂಕಲ್ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ 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 ಹಾಂ